Also going to be close enough to Stand. actually physically get contact with, basically. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Aku Topek dan aku Anaf. jadi pada hari ni kita orang akan buat satu review lah. Kira macam review lah kan. Review Cara nak pasang PC 101 yang dibuat oleh The Verge. Walaupun video ni dah lama, tapi sebenarnya kita just nak buat sharing pada korang lah. Macam mana korang nak buat nak pasang satu PC dengan cara yang betul. And then kenapa orang kata The Verge ni salah, betul tak? betul, sebab banyak juga YouTuber yang react video ni. Dan ramai yang agak sedikit cara dia pasang Aku tak tengok. hardware dalam PC tu. Aku dah tengok tapi aku dah lupa. Aku je lah belum. Kau belum? Okay, sebelum video ni start, jangan lupa tekan butang like dan tekan butang subscribe, tekan butang bell notification supaya korang tidak terlepas video baru-baru daripada kami. InsyaAllah. So kepada yang nak tahu pasal PC budget, boleh tekan ni. Tekan. Oh, yang PC budget RM2499 tu? Yes, tapi dia sebenarnya bukan budget lah. Dia sebenarnya adalah PC dengan harga orang yang ada budget 2499. Sebab ada yang confuse. Orang kata 2499 ni budget ke? Aku rasa dalam title tu pun dah jelas. Mungkin dia tak faham lah. Bila dengar perkataan budget je, maksudnya kena dengan budget poket dia sendiri. Tak lah. Maksudnya dengan budget 2499, apa yang korang dapat? Right? So tanpa mengurangkan masa, let's go. So a few years ago, TC, or managing editor, built a gaming desktop, but it's kind of So out of what is it date, up? and it's definitely not going to hold up for Battlefield 5. Macam So budak IT let's lah. build a new one. You can build a gaming desktop for around $1,000, but I want to Aku go suka yang all dia out, punya so macam I spent around $2,000. style tu PC lah. like this is going to be able to play Style most editing, games at ultra settings. penyampaian. So, what do you need to build a desktop? dia Well, macam of course, camera angle apa first you semua need macam a table. unbox therapy lah. Preferably not metal. If it's going to be metal, have an anti-static Meja pula working kan surface lebih kurang. layered on top of it, a thermal paste applicator, Oi. an Allen Hey. wrench, some tweezers to Sekejap, tighten kita- up the wires, a Swiss Sekejap, Army knife, okay. Ya, kita ada pakai Allen key ke nak beli PC? Kenapa pakai Allen key? Allen key boy. Aduh boy. Tak. Dia je aku nak macam brain sikit. Okay. Dia kata dia suggest benda yang perlu ada benda apa. Wajib. Apa benda spatula. Spatula tu sebenarnya untuk semua thermal paste. Memang ada lah, kalau korang beli thermal paste, korang akan dapat satu. And then aku tak boleh brain kenapa dia boleh cakap benda ni wajib. Perlu ada spatula, Allen key. Cable tie tu memang perlu lah, tapi Allen key. Maksudnya guna spatula kalau nak bersihkan je. Tak, sebenarnya spatula tu untuk ratakan. Oh, ratakan. Tapi tak ramai orang buat kan. Tak ramai. Sebab orang guna rules apa? Sebesar bin, sebesar kacang. Kecil ni je. Maksudnya bila korang nak apply thermal paste tu, bukan korang tekan banyak sampai menggunung tau. Dia sebesar kacang. Itu dah cukup. Sebab apa? Bila thermal paste ni, tujuan dia adalah untuk pastikan heat tu dissipation secara rata tau. Maksudnya heat yang transfer ke heat sink akan rata. And then senang untuk sejuk lah, lebih senang untuk sejuk. And tak boleh apply banyak sangat. Kalau apply banyak sangat, belum tentu PC tu boleh hidup. Betul. Sebab dia ada macam tak stabil lah. Dari segi heat, dari segi temperature dia akan kacau sikit. And then kekemasan pun satu. Tak apalah, jom kita dive in. It has a Phillips head screwdriver in it, and Ni kalau staff racun tek tengok trigger. Bukan staff lah, semua orang Semua trigger. orang agak. Kenapa kau perlukan utility knife? Padahal kau boleh je pakai screwdriver yang biasa. je. Mungkin dia nak ambil pisau untuk potong ni kot. Dia macam orang Potong cable tak, tie. aku tak boleh brain. Okay. Dia ada mention harga pasal PC. Belum lagi Tapi aku tengok spek-spek tu semua mahal. Betul? Dia boleh afford semua benda tu, tapi tak boleh nak afford screwdriver. Apa cerita? Tak apa guys, if korang yang baru nak buat PC, tak apalah, mungkin dekat tempat dia just ada utility knife lah. Dia tak ada screwdriver lah. So if korang yang baru nak start update PC yang tak tahu lagi dan baru nak belajar, kita sarankan pakai screwdriver lah yang panjang sikit kan. Boleh beli kat DIY, murah je, dalam berapa ringgit, RM4 lebih kan. Dalam RM4 lebih, yang bagusnya dia panjang lah. Yeah. Senang lah kau nak
Tak payahlah pakai ni utility knife macam apa tu. Pendek betul gemuk sikit. Susah nak pusing. So pakai screwdriver biasa. Right. Jom kita sambung. Last but Okay. not least, Okay. an anti-static bracelet. Anti-static brace. Ini tak boleh brain guys. Ini tak boleh brain. Kau tengok apa dia pakai? Dia pakai wristband tu. So guys, this is it. Inilah dia anti-static band. So dia ada satu clip dekat sini. Satu clip. Dia ada wire, and then dia disambungkan pada band. Tujuan dia untuk elakkan korang kena static lah. And then bila static tu dia akan merosakkan komputer. Okay now, tunjuk sikit. Kalau kau tak pakai, apa yang akan berlaku pada kau? Contohlah kau nak pakai casing. Macam tu lah. So tujuan dia adalah untuk mengelakkan korang. Betul. Kau pernah tak macam buka kotak casing, lepas tu kau kena. Aku selalu kena tu. Sebab dia tak ada benda-benda macam ni lah. Ini agak penting lah untuk orang yang belum apa. Dia memang SOP lah. Kalau korang nak pasang PC, korang kena ada ni. Right? Anti-static band. Bukan tu tau. Dia Itu pakai wristband. Split, which is to protect you Kita sama-sama. and the parts. These are the parts you're going to need, but more importantly, before we get there, we need to understand what these parts are doing and how they interact with one another. To better understand the parts that make up a desktop, let's try to understand them individually. Ini aku suka. The processor Nak is tak like kalau the kita orang buat computer's macam ni? brain, a base of Dia ada calculations animator. that control everything the computer does Aku boleh into what you nampak see memang on high screen. production lah. Our PC's power supply Sebab is dia of good course kan. channeling High production electricity good. in that it Tapi tak tahu adjusts lah and untuk provides the right amount of energy to keep it reviewer running. yang ni. Last but not least, Sama ada dia tak RAM buat or research random pada access review tu. memory and Maybe your dia hard tak ada drive are good examples kepakaran of untuk short-term and PC, long-term memory, Dia boleh. respectively. Ada. If you want to Ada. better Mungkin understand dia what kind tak of guna computer best to practice build, yang then orang first selalu figure guna. out what you want to use it for. And then aku rasa yang mungkin orang yang pasang ni dia tak tahu sangat pun, tapi dia buat je. Tapi Macam aku dulu lah, tak tahu sangat tapi buat je dulu. tapi tak apa lah, by time kan. Betul. Tapi sayang lah kalau aku jadi mamat ni, walaupun aku kena bash, aku rasa aku buat je kot. Aku teruskan buat sebab orang yang bash-bash ni sebenarnya dia adalah follower tetap korang. So korang nak buat YouTube tu, tak kisahlah kalau orang bash korang, dia akan follow korang sampai ke lubang cacing. Dia akan cari salah korang. Dia akan tengok video korang sampai habis. Betul tak? Ya, cari kesalahan kau. Cari kesalahan kau je. Tapi Ya, boleh lah. Okay. Sambung balik, aku suka gila penerangan dia tentang kalau korang nak main game, apa yang korang kena tekankan. Kalau korang nak buat rendering, apa yang korang kena tekankan. Kalau korang nak buat streaming, apa yang korang kena tekankan. So, jom kita tengok. Kalau macam ni, dia cakap dalam gaming, apa yang penting dalam gaming adalah graphic card berbanding CPU dan RAM tu berbanding CPU dan RAM. Sorry. Kalau nak main game, korang kena tekankan graphic card berbanding CPU dan juga RAM. Tapi kena keep in mind, CPU korang kena mampu tampung dengan graphic card. A gamer might care more about a graphics card than, say, a video editor who might want extra RAM to assist with editing large files. Betul? If you're building a budget build for video streaming, say under $1,000, you want to focus on parts, like a Core i5 or Core i3 processor, that require less energy. They'll be less powerful, but then you'll be able to scale back the cost of several other parts. And if you need help choosing the right parts for your build, there are sites like PCPartPicker.com that help show presets for which parts fit together, which sort of part conflicts you might have, and where to find deals on new parts. Okay guys. So kalau korang nak tahu macam mana nak buat spek apa, nak start daripada mana, korang boleh pergi PC Part Picker. Ni dia ada kita letakkan. Korang boleh tengok lah berdasarkan bajet korang PC part apa yang korang dapat. So at least korang boleh tahu Bajet sendiri lah. bajet sendiri. And then yang bagusnya kat PC Part Picker, bila processor dengan motherboard tak compatible, dia akan bagi warning terus. So bagus lah kan? Ya, nak elakkan betul. internet ke apa. Betul. Okay, sambung. We have a lot of boxes and a lot of PC parts, so it's best you Oh, unbox bangsawan, them, right? Spec isolate the parts that you really need, place Asal dibuka items semua? into the case, and make sure that they all fit, and then Okay. start working. And now we're Nampak apa yang berlaku? Aku nampak. Apa yang berlaku? PSU dia pasang terbalik. Basic pasang terbalik. Betul? really going to start Tapi, building itu dia by tak pasang adding the ni. motherboard in. Oh, dia tunjuk. Oh. Some notes about Maybe installing motherboards, dia dah they're really betulkan delicate, ke. you should be Kalau really dia tak careful. betulkan, aku boleh And juga. screw in with confidence, but also don't screw in too hard, otherwise you could crack the Screwing with confidence. board. I chose Asus's Z370 motherboard Oh, for oh, two right. main reasons. One, it has built-in Wi-Fi and Bluetooth, and also it has support Bukan for coronavirus. NVMe SSDs, meaning you can get really Coronavirus. fast SSDs that are really easy to install.
pay close attention to Oh, the try brace hard that goes lah. at the Dia back kata of the easy to computer. install. You always have to make sure that you really hammer it in because there's no screw. It really just has to go Eh, outside of jap. the case and clasp onto the frame. And this is very Tak ada processor. On, aku pasal dia tak try untuk pasang. Memanglah ikut orang nak pasang macam mana, tapi untuk memudahkan korang, better pasang processor dulu, RAM dulu, ataupun kalau korang ada beli M.2 SSD, pasang RAM dulu, barulah pasang motherboard ke casing. Okay, untuk best practice lah. Best practice ni maksudnya yang selalu digunakan oleh orang and then mengelakkan segala risiko lah. So, kalau untuk sebelum korang pasang motherboard pada casing, kan, apa yang korang kena buat adalah dekat motherboard tu korang masukkan processor dulu. Lepas tu korang masukkan RAM ataupun macam Anaf kata tadi M.2 SSD. Sebab apa tau? Bila korang masukkan processor dahulu pada motherboard, dia akan mengurangkan risiko untuk korang macam dalam kes dia ni dia pakai Intel. Intel punya motherboard dia pin-pin tau. So dia sangat bahaya tau. Yeah. Sangat bahaya. Let's say lah kalau dia dah terus pasang pada casing and then dia nak pasang processor, takkan ada risiko untuk dia terlanggar pin tu lepas tu bengkok kan. Dah rugi kan. Dah rosak dah motherboard tu. So terpaksa hantar warranty apa semua makan masa lagi. So the best practice adalah pasang processor dulu pada motherboard. Kemudian pasang RAM, kemudian pasang Anah lupa SSD. SSD M.2, right. Tu lah agak risau agak kalau dia main pasang. Tapi apa benda je dia buat ni? important because otherwise Dia tak tahu. you can't align the motherboard correctly with the holes. And Rigat- you're just rigat gonna dia start tengok. installing all Okay, 8 screws. purchase ni ambil lah. Dia screw kat pakai benda tu. So next we're going to install the RAM on the motherboard. I chose Corsair's 16GB Vengeance LED RAM for two main reasons. Dia ada One, mention it has PC berapa? LEDs and we do 2K like dolar lights in our 2K game dolar. desktops. Secondly, 8,000. it's 8,000. pretty fast 8,000. RAM. It's 2666 megahertz, I believe. So it's pretty fast, and this motherboard supports that speed, which is most important. Open the slots first, and just aligning the stick with the middle of the strip, not with the end, Aku and tahu just ni. lining that up Aku with tengok the apa logo. lagu. Kenapa dia buka? So once you hear that solid Bukan clasp semua and tak you masalah. don't see the gold connectors on the Kalau side begitu. anymore, that's when you Okay. know the RAM is in. Step 3, we're going to Kau install tengok ni. the Kau tengok dia punya RAM. Letak 11. Salah apa dia buat ni guys. So apa yang korang kena tahu adalah dekat setiap motherboard dia berbeza ada punya susunan RAM tu. Sebab masing-masing slot tu dia ada dia punya apa nama dia? Ada label dia lah. Ada label dia. DDR4A1, DDR4A2 dan DDR4B1, DDR4B2. DDD. DDR friend. So apa yang korang kena buat adalah korang kena pastikan dia dalam dual channel lah. Maksudnya DDR4A1 dengan DDR4B1 ataupun DDR4A2 atau dengan DDR4B2. Betul-betul lidah aku. Ada jarak ah. Sebab Maksudnya kalau gap. Betul. one channel je dia akan ganggu performance juga kan. Dia tak full performance lah. Oh. Dia tak guna dia punya capacity secara menyeluruh. Memanglah nampak lawa kalau letak Tak lawa. Tak lawa. tak kan macam kalau RGB. Oh ya. Sebab kalau jarak pun lawa juga kalau jarak sikit. Melainkan kalau ada 4 batang RAM, itu puas hati lah. Yang bagusnya adalah korang kena pastikan RAM korang berada dalam dual channel supaya dia akan gunakan the full capacity of korang punya RAM lah. Lagi power lah. Tapi Anaf, kau tengok aku or in this case, tambah the lah. NVMe SSD. Aku tak boleh I'm face just gonna bodoh pick dia the top punya. one because SSD is at the bottom. And I just think it looks nice. Macam sambil kau tengok kerja, kau kepit. Pada Mesin. casing. Take your remaining brackets and just put Untuk them in the pastikan spots that grounding you tu. haven't used. You don't have to screw these in. They get bolted down by the back end bracket. Barang komputer ni guys, sebenarnya dia sangat sensitif tau. Sangat sensitif. So if badan korang bawa charge positif and then casing tu negatif, dia akan clash lah. So apa yang penting bila korang ada ni, dia akan pastikan badan korang dengan PC part tu dalam neutral punya charge lah. So selamat lah, tak mencapai barang nanti korang pun taklah terkejut kena kejutan dia lama. I chose Corsair's 850 watt power supply because I need enough headroom for ray tracing GPUs when they come out, and I don't want to have to upgrade it again. So all you have to do is take the brick and make sure that you align it with these little insulating pads so that the power supply doesn't short circuit and come into contact with the rest of the system.
So just take it in, slide it in nice and ni tadi easy tu. until you have a snug Yes, dia fit, letak macam tu. and then Okay, shift it to the April back tak ada. and make April sure tak it's ada. right Tangan up facing against the atas. frame. Now you just take the required screws and you tighten. Oh, dia tak tukar posisi. So next step, we're going to Ni install salah, the guys. CPU cooler. In this case, Kipas it's going AC to tu go on the top end patut of the berada case, di and we're just luar. going to have the Maksudnya hose dia hang dalam- out Dia for a di little luar while atau ke di until bawah? we install the Orientation processor, tu which is going to come kipas a tu little ada bit. airflow masuk. Always be sure to Kalau kau try tengok to casing korang, place it ada in the macam system ruang first angin before you tu. install it, Oh, because you can see it yeah. takes up a lot of space. But in this case, Ni terikat no bawah. pun intended, it fits in perfectly, and we're going to start screwing it in. And so there's nothing special about this screwing in process. Susah They're nak just pasang kipas really ni. long screws because they go through Patutnya the pasang entire kipas frame dulu. of the cooler, and they take forever. So next up, cables. Menggeliat lah sebab Every power supply is going to Ah, come power with a supply big dia tak pasang bag lagi of kabel-kabel Velcro dia. cables. It's kind of daunting at first, so you always Pasang have to kot. find the Pasang ones that lah are going dulu. to fit. In this case, you need to match those cables with the correct descriptions on the power Ya Allah, supply. rapatnya Next tu step is PSP we're connecting the power supply to So, the motherboard better with the pasang 12 kabel dia cable. dulu lah. We're just Berbanding matching kalau that pasang cable from terus the motherboard, AC threading it ke through the AC, back, and pasang attaching the kabel dia. 24-pin header to the power Dia supply. banyak kerja So lah. that we can- anything else really. We're installing the CPU, the heart of the Ingat apa computer baru or the make brain, up depending on how you look Aku at it. fokus kot. What's up guys? Remove the plastic covering that they put on the motherboard. We're just going to take this little plastic part out. Ni aku cakapkan tadi guys. Gonna Bahaya ni. remove Ni aku the cakapkan tadi. Plastic Okay. Let's covering say that korang they dah put pasang on the motherboard. semua ni. Okay. Let's say korang dah pasang motherboard tu dulu pada casing, and then kau dah masuk GPU lah, kau dah masuk AIO lah, tapi kau tak masukkan processor lagi. Okay. Time macam ni, bila korang tengah nak pasang processor tu, let's say lah kau cabut dia punya apa, cover tu kan, motherboard cover tu pada CPU cover tu. Let's say lah kau tercongkel dengan jari kau, pin bengkok, kau rasa boleh pakai tak motherboard tu? Tak boleh guys. Tak boleh. Itu risiko yang sangat bahaya. That's why best practice adalah masukkan processor dulu pada motherboard, and then barulah letak RAM, letak SSD dan masukkan pada casing. Baru sama guys. Betul, bahaya tu. Kau pernah tak motherboard kau terbengkokkan pin? Kau kan pakai Intel kan? Pernah tak? Dulu pernah agak dengan PC lama. So, apa jadi benda motherboard tu? Tak boleh pakai lah. Nak pergi hantar kedai pun macam Mahal mahal lah kena. Better beli baru. Itu dia punya risiko dia. Aku pun pernah. Sejujurnya aku pernah. 2017 dulu lah, waktu main PC dulu kan. Gila lah. Dan aku bawakan PC untuk orang. Oh ya. Nasib baik kawan. Nasib baik kawan. Kawan boleh lagi lah kalau Boleh lah. customer. Aku tak maaf. Itu aku repair. Aku pergi jumpa Sifu repair. Dia tolong repair kan. Tapi itulah risiko ni memang bahaya lah. So aku pernah pasang processor dulu. Yang aku suka pasal AMD adalah dia punya pin tu pada processor tu sendiri. So dia agak zaman lah. Tapi walau macam mana pun, processor pasang dulu pada motherboard. Itu je guys. Faham? We're just going to take this little plastic part out. Just toss that out of here. And Acah. now we have an exposed Sebenarnya benda tu penting CPU tau. holder, Hilang or apa? rather slot, on the motherboard. And we're going to use the CPU applicator. This is a special little part that not everyone may get, but Benda this tu tak motherboard perlu that we got kan? from ASUS definitely does have. It's called a CPU installation tool. It makes it really useful if you want to install a Core i7 hexa-core CPU. Yeah, we've got one, and it's an 8th generation susah chip, pasang dalam and it's itu. ready to go. And it supports Sebab overclocking. itulah pasang processor So dulu. what having this little installer does for you is it's basically a brace that you can up. Dia sendiri cakap dalam video dia, processor ni macam jantung lah. Macam jantung. Tapi dia sendiri letak jantung dia paling kelas. Apa benda tu? Pasanglah processor tu pada motherboard. Sebab dah kata processor tu jantung kan. And we're just going to carefully lean it down into the system and make sure that everything lines up. And we're going to clasp down on it Dongkit. and be good to go. Bangkit tu jahanam nanti kan. Okey, dia berjaya lah. So we're about to apply thermal paste to the CPU. Every CPU Okay, pause. Nampak tak dekat AIO tu ada apa? Ada thermal paste. Ada Nampak? thermal paste. Lepas tu nak tambah thermal paste lagi. Dia sama ada boleh hidup, tapi dia punya performance dia akan down sikit. Sebab dia punya temperature tak stabil lah. Sebab sebenarnya korang kena letak a fair amount of thermal paste pada
processor dan heatsink. Korang tak boleh letak lebih sangat dan tak boleh terlalu sikit. Biasanya orang guna ni je, beanstalk besar kacang hijau. Ataupun kalau macam pre-applied pada AIO yang korang baru beli, ataupun boleh je letak kan. prosesor dia punya cooler dia dah Yes, ada lah. stok cooler yang prosesor tu korang baru beli, dah ada thermal paste, apply lah, letak je lah macam biasa. So kalau korang nak tahu macam mana nak tukar thermal paste yang lama, boleh tekan kat atas. Alright. Ini nanti aku trigger lah. Korang Cooler tengok lah. actually comes with a bit of thermal paste Ah, already dia nak tambah thermal neatly paste applied lagi. in a circle around it. Dia nak But it's letak usually atas not enough. It's AIO ke? good, Tak kan? essentially PC building Takkan letak AIO. practice It's not enough. is to have a little Are you bit sure? extra, layer it on top of Weh, the apa hal CPU. letak macam tu The boleh. final Cuma portion banyak is to sangat. add the Dia ingat CPU cooler terreka. to the top end of the processor. So you're gonna see that there are 4 Allah, brackets, comotnya. or rather like screws in here, Dah melimpah brackets tu, and tambah holders right lagi here. dekat. And they're going to keep the cooler raised off the processor, but it's also going to be Tapi, close enough to stand. actually physically contact it. Basically, take Tak, producer dia like takkan this. tak check. and Apa just benda screw ni? it on. Apa yang aku tengok ni? So now that our internals are done, we're going Sebab to put all video the ni panels di back on, upload, which is the lepas top tu glass, dah ramai side kecam glass, sangat, front glass, dia and of course delete the back sekali panel dengan where artikel. all this fun stuff Dia is ada buat happening. artikel sekali. Artikel So we dia fully okey je. built the PC, everything's put Cuma together, and we video got je. to the post screen. So what's next? Well, Dah. Kau nak tengok lagi ya? Jangan tengok lah. Aku nak macam terlepas okey. Camera management dia. Ambil kau PC bajet 8,000 macam ni ke? Comot. Okay. Dah lah, aku buat summary lah daripada video dia ni, daripada apa yang dia buat, daripada PCB yang dia buat, and then dia buat tutorial lagi tu, dia ajar orang. Kau bayangkan ilmu yang salah diajarkan pada ramai orang. So bahaya kat lah. tak bagus lah. Itu yang ramai tubuhnya apa? Orang yang tak tahu tapi acah-acah tahu sebab tengok video dia. Tapi sebenarnya apa yang dia buat ni salah lah. Aku akan list out kan apa kesalahan dia. Okey, pendekkan cerita, sebenarnya apa yang dia buat ni, kenapa dia dikecam, ada beberapa kesalahan yang kita dapat kena pasti lah. Pertama sekali adalah dia pasang motherboard terus pada casing tanpa pasang CPU, tanpa pasang RAM, tanpa pasang SSD. Itu kesalahan pertama. Kedua, Posisi RAM dia punya channel dia tu salah. susunan orientation. Orientation. Ketiga adalah airflow pada PSU dia salah. Dia salah letak sebab dia punya airflow, kipas dia menghadap dalam, dia tak menghadap luar. Tak boleh pakai kat. Tak boleh pakai macam lah. Tak boleh pakai. Betul. Empat, Keempat, thermal paste. yang terlalu banyak. Kelima, confirm lah dia punya kekemasan tak kemas langsung untuk PC 8,000 macam tu. Kau tengok lah macam ni. Wah. Aduh. Kalau aku dah sekali aku akan pasang GPU. Sebab yelah dia akan ganggu sikit bila nak pasang. Bila AIO. kau dah pasang GPU, lepas tu kau dah nak pasang AIO susah. Okey, sekarang ni aku nak share macam mana korang nak pasang PC mengikut best practice yang digunakan oleh hampir keseluruh PC builder yang berada di dunia ini. Pertama sekali, dia akan pasang prosesor pada. Kemudian Pasang lah lagi. Pasang lah SSD. Yes, betul. Betul. Okey, bila dah pasang ketiga-tiga perkara tu, empat perkara tu, barulah korang boleh pasang PSU pada casing. Apa yang korang kena letak pada casing dulu adalah PSU, dan pastikan korang kena tahu kabel apa yang akan digunakan. Biasalah korang ada hard disk, masukkanlah SATA. Betul. Berapa CPU pin yang perlu digunakan, berapa GPU 6 pin, GPU 6 pin yang perlu digunakan, 6 pin ke 8 pin ke. SATA, semua tu korang kena tahu sebelum korang nak pasang. At least tak ada macam tadi, bila dah pasang semua baru nak pasang kabel. Last kabel pun tahu macam apa lah. Keempat, selepas dah pasang PSU, pasanglah hard disk pada casing. Lepas dah pasang hard disk pada casing, step yang kelima, baru masukkan motherboard yang ada processor, ada RAM dan M.2 SSD tu ke pada casing. Betul? Betul. Yes. Mudah sikit kerja. Mudah sikit kerja. Lepas korang dah pasang motherboard pada casing yang ada CPU, RAM, SSD tu, barulah pasang AIO if available. Kalau korang punya PC build tu ada AIO ataupun ada third party punya cooling system. Okay? Biasanya kalau macam AIO macam tadi dah cerita kan, kalau yang baru
dia dah memang ada Apply. pre-apply thermal paste. Macam tu juga macam Anam kata tadi, kalau beli prosesor baru yang ada stock fan, biasanya dah ada thermal paste. Ketujuh, korang kena pasang GPU sebab korang dah pasang AIO, korang dah pasang everything. Bila dah pasang everything tu, baru masukkan GPU. And ke-8, pasang fan. Dan ke-9, pasang aksesori yang related macam RGB ke apa ke, betul tak? Itu tambahan tu paling last. So, settle. Itu saja step dia, ada 9 step. Yang ke-10 ada lagi satu. 10 paling penting. Masukkan OS. Sebelum- Masukkan Windows. Sebelum OS apa? Cable management. Betul. Ada 11 step. Sebelum masukkan OS, buat cable management lah. Ini untuk pastikan Pasti. kemasan lah. Sebab dia cable management ni penting sebab airflow kan. Betul. So nak suruh kan sebab kena airflow ruang. Nak kasi ruang. Isi panas ni. Tak nak panas. Betul. Last kali baru masukkan Windows and voila, settle. So itu saja daripada aku dan Anam. Aku harap kita orang harap korang dapat belajar sedikit sebanyak daripada video ni. And Anam, Apa yang aku dapat belajar macam tentang CPU punya performance, macam explanation daripada Topet dengan RAM juga pasal channel. Benda tu aku kurang sikit tapi aku dah faham. So kita sama-sama belajar. InsyaAllah. Okay guys, see you guys in the next video. Jangan lupa untuk like, subscribe dan tekan that bell notification. Ting ting ting. Bye.